ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। न्यायर देवता एवं कर्मफलदाता शनिदेव 13 जुलाई 2025 रु बक्री अवस्था को आसीछंती। एक्चुअली देखिया गले शनिदेव आमर कर्म को कंट्रोल करंती एवं आम कर्मर फलदान करंती। शनिदेव जेतेबेले बक्री हुअंती सेतेबेले आमको आम कर्मर सबुठारु अधिक प्रभाव देखिया पड़ी थाए। ये हूँ से समय जितेबाला भल कर्मर बहुत भल फल प्राप्ति हुए एवं खराब कर्मर बहुत खराब फल प्राप्ति हुए। शनिंकर यह बक्री चलन प्राय 4 मास 15 दिन रहिबो। बक्री अवस्था शनिदेवकर चेष्टा बल वृद्धि हुए एवं जो स्थान थांती से स्थानर 3 गुण अधिक फल प्रदान करती। ता सहित से स्थानर पूर्ववर्ती स्थानर मध्य किछि मात्रा रे फल देई थांती। शनिदेव कर्मर देवता होइथिबारु वर्तमान समय रे आपनको निजर कर्म सहित संपूर्ण भाव में इनवॉल्व होई हृदय मन एवं वचनर सहित कर्म कले 3 गुण उत्तम फल प्राप्ति हेबो। वर्तमान पर्यंत यदि आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। यदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं निज जातकर एनालिसिस करिया को चाहथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। आसंतु जानिबा शनिंकर यह बक्री चलन कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर कौन प्रभाव पकाइब। 29 मार्च 2025 रे शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को चलन करथिले। मीन राशि रे 3 मास 15 दिन स्वाभाविक चलन कला परे जुलाई 13 2025 रे बक्री चलन करिसंती। एही बक्री चलन 28 नवेम्बर 2025 पर्यंत रहिबो एवं तापरे से पुनर्बार 0 डिग्री रु सामान्य चलन आरंभ करिवे बा मार्गी हेबे। शनिदेव प्रत्येक वर्ष कम से कम थरे बक्री चलन करिथांती। एही समय रे से आपणको आपणकर पूर्व समय रे बाकी थिबा कर्म को संपूर्ण करिबा को आउ एक चांस दियंती। शनिदेव वर्तमान कन्या राशि रो सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछंती। एहा शनिंकर 7.5 रो प्रथम चरण। सप्तम शनि शुभ फल प्रदान करंती नहीं। एही समय रे शनिदेव व्यक्तिंकर मस्तक रे अवस्थान करिथांती। तेणु साधारणतः मानसिक स्तर में अत्यधिक चाप पड़े, मानसिक स्थिति बिगिड़े, समस्त प्रकार संपर्क रे तिक्तता देखा दिए, समस्त कार्य विलंब देखा दिए। सांगसाथी एवं कर्म क्षेत्र में सहकर्मी सहित संपर्क रे मध्य तिक्तता सृष्टि हुए। धन प्राप्ति रे मध्य विलंब हुए। गत 105 दिन मध्य समस्ते अल्प बहुते यह अनुभव कर सारी। वर्तमान एथिरे सामयिक विराम लगे। शनिंकर यह 4.5 मास बक्री चलन समय आपणक समय किपर रहिबो आसंतु से विषय आलोचना करिबा। शनि सप्तम स्थान रे थिबारु आपणक जीवन साथी सहित छोट छोट कथार मनमालिन्य देखा देउथिबो। मन भल रहु नथिबो, मन अशांत रहउथिबो अथवा जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे सर्वदा छोट मोट समस्या रहउथिबो। ए समस्त रे वर्तमान सुधार देखा देबो। व्यवसाय रे मांदा अवस्था चलीथिबो बा लॉस हेउथिबो सेथिरे मध्य सामान्य सुधार आसीबो। शनिदेवंकर प्रथम दृष्टि आपणकर नवम स्थान को रहुछि। शनिंकर बक्री अवस्था रे चेष्टा बल वृद्धि हुए एवं निष्ठार सहित करा जाइथिबा प्रत्येक कर्मर 3 गुणा फल प्राप्ति हुए। आपण बंद होइथिबा कार्य बा विलंबर हेउथिबा कार्य को निष्ठार सहित करंतु, देखिबे सफलता निश्चय पाइबे। पितांक सहित संपर्क भल रखंतु, तांकर सेवा करंतु, धर्म कार्य निजक नियोजित करंतु। वर्तमान श्रावण मास चलिथिबारु शिवंकर आराधना करंतु। प्रत्येक सोमवार शिवंकर जलाभिषेक करंतु। देखिबे निज भाग्यर उन्नति हेबो। जदि उच्च शिक्षा पई चेष्टा करी असफल होइथिबे वर्तमान एही 4 मास मध्यरे हृदयर सहित आउ थरे चेष्टा करंतु। देखिबे एथिरे सफलता लाभ करिवे। प्रस्थान को यात्रा करिवार संभावना रहिबो। धर्मस्थान व देवालय को मध्य भ्रमण करिवार संभावना देखा देई पारे। शनिदेवंकर द्वितीय दृष्टि कन्या राशि को रहुछि। तेणु किछि दिन हेबो स्वास्थ्य मध्य ठीक रहु नथिबो, सेथिरे मध्य सुधार आसीबो। निज स्वास्थ्य उपरे टिके कार्य करंतु। सकाळु उठी किछि समय मॉर्निंग वॉक करंतु, योग प्राणायाम इत्यादि करंतु बा किछि समय एक्सरसाइज करंतु। स्नान करी सूर्य नारायण को जलदान करंतु। देखिबे स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। शनिदेवंकर तृतीय दृष्टि कन्या राशि चतुर्थ स्थान को रहुछि। आपणकर बंधु मानक सहित सांगसाथी सहित संपर्क रे सुधार आसीबो।
ଆପଣ ଯାନବାହନ ଯଦି କ୍ରୟ ବା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନିଜ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷରେ ଶନିଦେବ ଗୋଟିଏ ଘର ପଛର ବା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ଷଷ୍ଠ ଶନିଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ବା ଶତ୍ରୁଜୟୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ବା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ତାର ସ୍ଥାନ, ଯଥା ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମସ୍ତର ନାଶ କରନ୍ତି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଶନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସାମୟିକ ଭାବେ ନୀରବ ରହିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରପର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ଉଧାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରୀ ଚଳନର ପ୍ରଭାବର ସମରି। ପ୍ରଥମତଃ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ବିରାମ ଲାଗିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଥିବା କ୍ଷତି ବା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଏବଂ ବିଫଳ ହେଉଥିବେ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଦେବାଳୟ ବା ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ସମୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବା ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରପର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାର ଉଧାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବା ଏଫର୍ଟସକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, ଛତା ଏବଂ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ। ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଭାବର ମାତ୍ରା କିପରି ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର।